अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राना सनाउल्लाह अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। राना सनाउल्लाह ने ये भी बोल दिया हम लोगों ने इमरान खान पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं इस पाक महीने के सदके इमरान खान से माफी मांगता हूँ। इमरान खान हमें माफ कर दे। मैं ये अपनी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आइए नाज़रीन राना सनाउल्लाह की पूरी गुफ्तगू सुनते हैं। अच्छा राना साहब, दूसरी तरफ इमरान खान साहब से मुलाकात उनके लीडरान की नहीं हो रही है और अब ये मैटर वो एक बार फिर अदालत की तरफ लेकर चले गए हैं। इससे पहले भी वो एक दफ़ा अदालत में लेकर गए थे मैटर कि हमारे लीडर से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। बहुत सारे मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो हमने अपने लीडर से डिस्कस करने हैं। वी आर नॉट बीइंग अलाउड। तो हुकूमत रास्ते में रुकावट बन रही है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए या कोई और? नहीं, कोई रुकावट नहीं बन रहा और मुलाकातें हो रही हैं। और ये जो एहतजाज है ये भी होता रहेगा, होता रहना चाहिए ताकि मुलाकातें जो हैं वो होती रहें। ये चीज़ें जो है ना, ये इनकी अपनी एक पॉलिटिकल अहमियत होती है। तो अगर मुलाकात हो रही है तो साथ साथ ये भी काम चलता रहेगा, मौसीकी चलती रहेगी कि जी नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही जी, खाना नहीं अच्छा मिल रहा, दवाई नहीं आज मिली, डॉक्टर नहीं आया। तो ये चीज़ें जो है ये भी इसी का हिस्सा होती है। लेकिन राना साहब आप फरमा रहे हैं, साथ साथ चलती रहेंगी। आप फरमा रहे हैं कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं हमारी कोई मुलाकात नहीं हो रही, ना वकला की ना सियासी रहनुमाओं की। कौन सी मुलाकात हुई उनकी आखिरी इमरान खान साहब से? रोज वहाँ डयारा जेल में मुलाकातें होती हैं। रोज बंदे वहाँ पे बाहर आके ये बताते हैं कि जी आज हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। आप मुझे बताएं ना कि जो है वो 17 सफ़ात की जो है वो ख़त लिखे जा रहे हैं वहाँ पे और पूरी दुनिया को जो है वो भेजे जा रहे हैं। तो कैसे भेजे जा रहे हैं? वो अलीमा खान साहिबा से तो मुलाकात हुई राना साहब, लेकिन दैट इज फैमिली राइट। यहाँ तो सियासी रहनुमा और वकला कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही। नहीं, वकला की मीटिंग्स भी हुई है। मैंने खुद गौहर खान साहब को सुना है, राजा सलमान अकरम साहब को सुना है, उन्होंने सामने मुलाकातें की हैं। तो इतना लंबा गैप आ जाता है, करते रहे हैं कि जी इतना लंबा गैप क्यों आ जाता है? कहते हैं हुकूमत रुकावट बन रही है। नहीं कोई गैप नहीं आता। राइट। सियासी माहौल को भी तो गर्म रखना होता है ना अपोजिशन ने। अगर ये बातें ना हो तो फिर सियासत ठंडी पड़ जाती। राना साहब आपकी बातों से लग रहा है गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल है, उनको ऑपोजिशन से कोई थ्रेटन्ड फील नहीं हो रहा। किसी जमाने में हुकूमत थोड़ा इस्तराब का शिकार नजर आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इतनी बड़ी थ्रेट नहीं रही आपके लिए? नहीं, देखें हम उनके लिए और वो हमारे लिए थ्रेट क्यों होंगे? वो भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं और मामलात को जो है वो बेहतर डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो चलाया जाना चाहिए। लेकिन हमारी कंफर्टेबिलिटी जो है वो इस वजह से है कि वो बहरान, मुआशी बहरान जिसने मुल्क को आन घेरा था और अंदेशा था कि शायद हम कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चले जाएं, तो उससे जो है वो जो मुल्क अब बाहर निकल खड़ा हुआ है और आइंदा आने वाले महीनों और अगले 1-2 साल में मुल्क जो है वो अपने इन मसाइल के ऊपर पूरी तरह से जो है वो अबूर हासिल कर लेगा। तो उस बात की कंफर्टेबिलिटी है, उस बात की खुशी है। राइट। अच्छा, खुशी इस बात की भी है राना साहब कि अभी तक JUI PTI के साथ नहीं बैठी है, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है PMLN की तरफ से, हुकूमत की तरफ से JUI के साथ? नहीं, हमारी तो खैर न्याज़मंदी और हमारा इज़्ज़त एहतराम का एक तल्लुक़ तो मौलाना से है और वो हर कीमत पे जारी रहेगा। हर कीमत पे हमें उनका इज़्ज़त एहतराम रहेगा। वो इनके साथ मिल भी जाएं तब भी, ना मिलें तब भी। लेकिन KPK के अंदर उनके जो आपस के मामलात हैं, जो उनके दरमियान जिस किस्म का जो है वो रिलेशन चला आ रहा है वो आम वर्कर तक जो है वो गहरा है। तो ये इसमें कोई हमारा ना कोई कमाल है, ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई हमारी कोशिश है। ये अदरवाइज फितरी तौर पे भी ये बड़ा मुश्किल होगा कि JUI और PTI जो है वो एक स्टेज पे उसी यानी स्टेज से मौलाना फजल रहमान भी मुखातब हो और उसी स्टेज से
پی ٹی آئی کے قائدین یا عمران خان صاحب بھی مخاطب ہوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ سیاست میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کا ووٹر سپورٹر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ کے ورکرز اس کو ایکسیپٹ I'm sorry ہم کریں گے شارٹ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ چلے؟ جی ہماری اسیسمنٹ تو یہی ہے۔ اور مولانا صاحب کی واپسی کے بعد اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اصل گفتگو مولانا صاحب کی واپسی کے بعد ہوگی، بیرونی ملک سے انہوں نے واپس آنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میٹر چینج ہو سکتا ہے اس کے بعد، یا اللہ کرے نہیں، اللہ کرے کہ ان کے معاملہ سیٹل ہو جائیں اور یہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی اس تحریک کا جو ہے وہ بانی سربراہ مانے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ پر رانا صاحب حکومت یہ نہیں چاہتی کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ میں ڈیموکریٹک ویلیوز آئیں گی۔ رانا صاحب یوزلی حکومتیں اپنے کیڈر کو سٹرونگ کرنا چاہتی ہیں، اپنی حکومت کو دوام بخشنا چاہتی ہیں، طاقتور کرنا چاہتی ہیں۔ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ آگے بیٹھیں؟ نہیں، مولانا حکومت کے ساتھ آگے نہیں بیٹھیں گے۔ اوکے، سو آپ کو حکومت کے ساتھ بھی کمپلیٹ آپ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ وہ آگے نہیں بیٹھیں گے، آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب آن ہز اون ہی سیاست کریں گے جس طریقے سے ابھی تک چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھی تمام جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے، رائٹ، کچھ کا ہو بھی سکتا ہے۔ اللہ کرے نہیں، اللہ کرے کہ ان کے معاملہ سیٹل ہو جائیں اور یہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی اس تحریک کا جو ہے وہ بانی سربراہ مانے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ پر رانا صاحب حکومت یہ نہیں چاہتی کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ میں ڈیموکریٹک ویلیوز آئیں گی۔ رانا صاحب یوزلی حکومتیں اپنے کیڈر کو سٹرونگ کرنا چاہتی ہیں، اپنی حکومت کو دوام بخشنا چاہتی ہیں، طاقتور کرنا چاہتی ہیں۔ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ آگے بیٹھیں؟ نہیں، مولانا حکومت کے ساتھ آگے نہیں بیٹھیں گے۔ اوکے، سو آپ کو حکومت کے ساتھ بھی کمپلیٹ آپ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ وہ آگے نہیں بیٹھیں گے، آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب آن ہز اون ہی سیاست کریں گے جس طریقے سے ابھی تک چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیے گا، میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔